श्रीपाद नायक म्हणतात यांनी फक्त हाडल्या आणि गोंयान भरले दिल्लीचे ते राज्य केला, गोंय दिल्ली मिनी दिल्ली करून सोडलेले आसा। म्हाका हे फराक कशे तरी भाऊ श्रीपाद नायक पडलो जाय आसलो, पूण तेका काँग्रेसी खातीर तो जिखलो। आयज काँग्रेसीन ज्या व्यक्तीक तिकेट दिल्या तो आमच्या उत्तरेक गॅरंटीचो कॅन्डिडेट नासलो। आमी तेजे कडेन एक मागणी केल्ली, भाटकार मुणकारो कायदो आसा तेका त्या खातीर भाऊसाहेब बांदोडकर एक कायदो घातलेलो आसलो, रावतरी घाल कशे तरी जमीन हो तेका सांगलो आमकां कायदो तूं करून दी म्हणून, पूण तेणी तो कायदो करून दिवंक ना। तेणी कोणाक तरी भाटकारांक सांबाळ्ळे आनी गरीब लोकांक चिरडले। न्याय कसो दिलो तेणी, एक चोर गुंडा मोहलींग तांकां तेणी बेडी घालची न्हू म्हटली आनी दुसऱ्याक बुरखो घालून व्हरचो म्हणलो। म्हणजे तो चोर जावं गुंडा हो आमकां कसो कळटलो? जेन्ना तेची फेस दापून गेली कोण तो कळचो ना म्हणून गोंयांत आमचे व्हडले व्हडले क्रायम जाले न्हू, म्हणून लोकांनी हे खलपाक दिवच्या परस ते आर्जीक दिली। भाऊ काय करचो ना विकास हे आमी जाणा, म्हणून आमी तेका रिजेक्ट करपाचो केलो, पूण तेका जिखयलो कोणी तर काँग्रेसीन ज्या मनशाक तिकेट दिली तो आमच्या उत्तरेन लायकीचो नासलो। म्हणून एकूच म्हाका अशें दिसता कितें तरी हेची BJP कडेन कॉन्टॅक्ट आसलो, कित्याक म्हणटा जाणा हांव तेणी जेन्ना तिकेट ना दिता ना दिना म्हटलेली पळय तेन्ना तेणी उलयल्ले, जर आपणाक काँग्रेसीन तिकेट ना दिली जाल्यार म्हाजो श्रीपाद भाऊ फ्रेंड आसा, आपूण तेका सपोर्ट करतलो। भाऊ तूं जाणा तुजे नॉर्थाचे कितले कामां इश्यूज आसा आनी भाऊ आतां 6व्या टर्मान निवडून येयलो, तुमकां कितें अपेक्षा आसा? पळय हांव तुका एक सांगू, हांव आतां सोशल वर्कर आनी हांव आमच्या उत्तरेचे आनी आख्खे गोंयचे काम करपाक म्हाका उमेद आसा, पूण हांवें आतां ही 25 वर्सां आमचो श्रीपाद भाऊ आयज MP वचोन तेणी आज पर्यंत कितें करूंक ना आनी आमच्या दोळ्या फुडें दिसूंक ना। तेणी एक हाडला तें आमी जाणा आयुश्य हॉस्पिटल, पूण त्या हॉस्पिटलाचेर तेणी कितें केलां गोंयकारांक कोणाक कामाक दवरून परत तेणी BJP सरकारान भाऊ श्रीपाद नायक म्हणतात यांनी फक्त हाडल्या आणि गोंयान भरले दिल्लीचे ते राज्य केला, गोंय दिल्ली मिनी दिल्ली करून सोडलेले आसा। म्हणून खरोखर तुका म्हाज्या आत्मसून सांगता म्हाका हे फराक कशे तरी भाऊ श्रीपाद नायक पडलो जाय आसलो, पूण तेका काँग्रेसी खातीर तो जिखलो। हेचें कारण कितें, आयज काँग्रेसीन ज्या व्यक्तीक तिकेट दिल्या तो आमच्या उत्तरेक गॅरंटीचो कॅन्डिडेट नासलो। कित्याक तर तेणी हेच्या आदी तो कळलो गोवन्स एक पार्टी तेणी काडलेली पळय, तो दिल्ली कायदे मंत्री आसलो तेन्ना तेणी कायदे मंत्री आमी निवडून हाडलेलो। आमी तेजे कडेन एक मागणी केल्ली, पळय आयज आमच्या गोंयांत भाटकार मुणकारो कायदो आसा तेका त्या खातीर भाऊसाहेब बांदोडकर एक कायदो घातलेलो आसलो, रावतरी घाल कशे तरी जमीन हो तेका सांगलो आमकां कायदो तूं करून दी म्हणून, पूण तेणी तो कायदो करून दिवंक ना। तेणी कोणाक तरी भाटकारांक सांबाळ्ळे आनी गरीब लोकांक चिरडले आनी हे स्थितीचेर आसतना तेणी आमकां कायदो दिवंक ना। न्याय कसो दिलो तेणी, एक चोर गुंडा मोहलींग तांकां तेणी बेडी घालची न्हू म्हटली आनी दुसऱ्याक बुरखो घालून व्हरचो म्हणलो। म्हणजे म्हाका एक अशी सांगूंक विचारता हांव आमच्या गोंयच्या पब्लिकेक, जर तो चोर जावं गुंडा हो आमकां कसो कळटलो? जेन्ना तेची फेस दापून गेली कोण तो कळचो ना, म्हणून गोंयांत आमचे व्हडले व्हडले क्रायम जाले न्हू, तरी कोणा खातीर जाले? म्हणून लोकांनी हे खलपाक दिवच्या परस ते आर्जीक दिली आनी आर्जीक आयज मार्जीन वाडयली कोणा खातीर तर हे काँग्रेसच्या कर्म हे केले आनी हे खलपाक तिकेट दिली, म्हणून हे आमच्या उत्तरे गोंयचे पब्लिकेक भोगचे परत 5 वर्सां काडची पडली, त्रास काडचे पडटले। भाऊ काय करचो ना विकास हे आमी जाणा, म्हणून आमी तेका रिजेक्ट करपाचो केलो, पूण तेका जिखयलो कोणी तर काँग्रेसीन ज्या मनशाक तिकेट दिली तो आमच्या उत्तरेन लायकीचो नासलो। म्हणून हांवें जेन्ना तेंचे कमांडर हांगा येयले, कमांडर वचून येयले तेंचे कडेन उलोवन सांगलेलें तुमी खलपाक सोडून आनी ते कोणाकूय दुसऱ्याक दियात, पूण खलपाक दिशात लोक तेका मत मारचे ना। आनी तेणी दुसरे व्हडले काम म्हणजे अशें केलें, तेका तिकेट दिल्या उपरांत आमचे उत्तरेचे बरे बरे एक्टिविस्ट आसले तांकां तेणी कॉन्टॅक्टान घेतले ना, तो पब्लिका कडेन पावलो ना कोणाक तेणी च्या उदीक दिलें ना तेणी आपले बुथाचेर कोणा एकल्याक बसयलो ना। तर हेणी म्हाका तर अशें दिसता कितें हांव चिंत्ता आतां ह्यो चिंतलो डिफीट जालो म्हणून, तर एकूच म्हाका अशें दिसता कितें तरी हेची BJP कडेन कॉन्टॅक्ट आसलो, कित्याक म्हणटा जाणा हांव तेणी जेन्ना तिकेट ना दिता ना दिना म्हटलेली पळय तेन्ना तेणी उलयल्ले, जर आपणाक काँग्रेसीन तिकेट ना दिली जाल्यार म्हाजो श्रीपाद भाऊ
फ्रेंड आसा आपूण ताका सपोर्ट करतलो कारणीभूत आमची काँग्रेस ह्या खलपाक तिकेट दिली म्हणून आयज आमचो काँग्रेसचो सीट डिफीट जाल्लो आसा ना जाल्यार ताका सोडून जर आनी खंयच्या एक्टिविटीक बऱ्या भुरग्याक यंग युथाक जर दिल्लो आसलो जाल्यार 100 आयज आमचे उत्तरेक काँग्रेस सीट आसतलो आसलो पूण हे केलें म्हण हे खातीर म्हणटा हेच्या फुडें काँग्रेसीन केन्ना चूक करची न्हू जे कोण पब्लीक सांगता पब्लिकी आयकून त्याच मनशाक तिकेट दिवची आनी जेन्ना पब्लीक सांगतली आनी ज्या मनशाक तिकेट दिली तेन्ना तो विन जातलो आनी काँग्रेस परत जयजयकार जातलो ना जाल्यार काँग्रेसची चापलेकी जातले इतलें सांगून देव बरें.